इंडिपेंडेंट उर्दू की तहकीकात के मुताबिक रवा हफ्ते तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान जान से जाने वाले अफराद की तादाद 10 है। 10 लोगों का कत्ल इंडिपेंडेंट उर्दू तस्लीम कर चुका है। 10 लोग ही पीटीआई ने कहे थे, 5 लोगों का बीबीसी ने माना, 17 लोगों का द गार्डियन ने माना, जबकि गोलियां लगने से जख्मी होने वाले तकरीबन 110 अफराद अस्पतालों में लाए गए। ताहम पीटीआई के मुताबिक इस एहतजाज में उनके 12 कारकुन कत्ल हुए। तो चलें, आप 12 भी छोड़ दें, आप 17 भी छोड़ दें, 10 का कत्ल तो इंडिपेंडेंट मान रहा है, 17 द गार्डियन ने कहे, तो चले आप उसको भी समझे कि 17 उन्होंने ज्यादा कह दिए, वो भी 10 होंगे। और 10 पीटीआई ने, अजहर मिशवानी ने ट्वीट किए नामों के साथ, और 12 लोगों का जिक्र किया शेख वकास अकरम ने नामों के साथ और इलाकों के साथ। आप उनके 12 भी ना माने, ये 10 तो मानोगे ना। और 110 लोगों की इन्होंने जख्मी होने की खबर दी है। बीबीसी ने कोई 88 से 90 लोगों के जख्मी होने की खबर दी थी, इन्होंने 110 की खबर दी है। अच्छा, ये आपके जहन में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? एक सवाल है ना कि कोई 10 कह रहा है, कोई 20 कह रहा है, कोई 100 कह रहा है, क्यों हो रहा है? उसकी वजह सिर्फ यह है कि रियासत ने जब ये कत्लेआम किया तो फिर इसको छुपाने और दबाने की कोशिश की, और साथ ही मीडिया जिसका काम है कि वो रिपोर्ट करके बताए, फैक्ट चेक करके कौम को बताए कि नहीं इतने लोग नहीं थे, इतने हैं, ये कम बता रहे हैं, ये ज्यादा बता रहे हैं, ये सच है, तो मीडिया को बताने नहीं दिया गया। इसीलिए तो मतीउल्लाह जान को उठा लिया गया, इसीलिए अब मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है कि इस कत्ल के ऊपर बात नहीं करनी, और इसीलिए अस्पतालों का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। तो ये इबहाम, कंफ्यूजन पीटीआई ने पैदा नहीं की है, याद रखिएगा, ये रियासत ने खुद पैदा की है अपने तरीकाकार से। जब आप खबर को दबाते हैं तो उसका नुकसान आपके मुखालिफ को नहीं होता, आपको होता है, क्योंकि जब आप खबर को दबाते हैं तो खबर तो निकलती है, फिर होता यह है कि खबर गलत निकलती है। आप सही खबर को दबा देंगे तो गलत खबर सामने आ जाएगी, खबर तो आएगी सामने। खबर दोनों सूरतों में आती है, यह सही होती है, यह गलत होती है। तो यह रियासत जिम्मेदार है जिसने इस कत्ल को छुपाने की कोशिश की और उससे मौका मिल गया लोगों को गलत बात फैलाने का। इंडिपेंडेंट उर्दू ने यह जानने की कोशिश की है कि पीटीआई और हुकूमत के दावों में कितनी सदाकत है, और 26 नवंबर के रोज और 26 और 27 नवंबर की दरमियानी शब होने वाले ऑपरेशन में कितने अफराद जान से गए और कितने जख्मी हुए। पोली क्लिनिक अस्पताल के आला ओहदेदार ने इंडिपेंडेंट उर्दू को नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि उस दिन से मुतालिक जो तफसीलात सामने आई हैं वो दुरुस्त हैं। और वो क्या तफसीलात हैं कि लोगों को गोलियां लगी, लोग जख्मी हालत में आए या लोग मुर्दा हालत में आए। तादाद के ऊपर इख्तलाफ हो सकता है, वाकये पर कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता सिवाय हुकूमत के। ये तो हुकूमत है और उसके टाउट, वो तो सरियर बकवास कर रहे हैं कि वाकया हुआ ही नहीं, गोली चली ही नहीं है। हॉस्पिटल कह रहा है कि जो तफसीलात सामने आई वो बिल्कुल सही है। ये ओहदेदार सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले उस एक सफे पर मबनी फहरिस्त का हवाला दे रहे थे, जो सफा मैंने आपको दिखाया था, जो पोली क्लिनिक अस्पताल से जारी हुआ था, जो कि सहाफी शाकिर अब्बासी ने जारी किया था, जिसमें 28 अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों की फहरिस्त जारी की गई थी, 28, जिसमें से 2 एक्सपायर्ड थे, 26 जख्मी थे, और सबके सामने लिखा हुआ था गन शॉट, सबको गोलियां लगी। वो मैं आपको दिखा चुका हूं सफा, जो अस्पताल का रिकॉर्ड था, जिसको बाद में हुकूमत ने कहा कि ये गलत रिकॉर्ड है, और फिर हॉस्पिटल भी मुकर गया उससे। हॉस्पिटल पर इतना दबाव डाला गया कि हॉस्पिटल अपने जारी करदा लेटर से मुकर गया। साथ ही उस डॉक्टर ने कहा, इंडिपेंडेंट को बताया डॉक्टर ने, कि ये जो तफसीलात शेयर हुई है ना, ये नामुकम्मल है। उस पर थी सिर्फ 28 लोगों की तफसीलात, तो वो कह रहे हैं ये नामुकम्मल है, इसके अलावा और भी हैं। तफसीलात 1 से जायद सफात पर मुश्तमिल है। पोली क्लिनिक अस्पताल में लाए जाने वाले 3 मुजाहिरीन चल बसे, जबकि यहां गोलियों से जख्मी कुल 50 अफराद लाए गए। 50 लोग सिर्फ पोली क्लिनिक में जख्मी लाए गए। पिम्स अस्पताल में तकरीबन 60 ऐसे अफराद लाए गए जिन्हें गोलियां लगी थी। इतलाफ के मुताबिक उनमें से 7 अफराद जान से गए। 7 लोग पिम्स में मरे, 3 लोग पोली क्लिनिक में मरे, 10 लोग ये हो गए, और कुल जख्मी 110। दूसरी जानिब पिम्स अस्पताल के एक सीनियर ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि उन्होंने पिम्स में 4 मयतें सर्द खाने में पड़ी हुई खुद अपनी आंखों से देखी हैं। बाहर खड़े अफराद से पूछा तो उन्होंने कहा कि इनका ताल्लुक पीटीआई से है। इनके 4 अफराद जान से चले गए हैं, इनका पोस्टमार्टम होना, इसलिए हम यहां खड़े हैं। यानी वो जो 4 लोग मरे, उनके वरसा, उनकी फैमिली के लोग बाहर खड़े थे और वो इंतजार कर रहे थे कि ये डेड बॉडीज जो है इनका पोस्टमार्टम करिए और हमारे हवाले करें। डॉक्टर ने बताया, जो सूरत हाल मुझे समझ आ रही है, इस हिसाब से पिम्स में 5 लाशें कम अज कम हो सकती हैं। इंडिपेंडेंट उर्दू ने जब इन तफसीलात के हुसूल के लिए
دونوں اسپتالوں کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ فراہم کرنے کا کہا تو اسپتال کے عملے نے انکار کر دیا. اب کیوں نہیں جاری کر رہے؟ یہی تو بدنیتی ہے نا. تم کہتے ہو تم نے قتل نہیں کیا تو ریکارڈ دے دو. ریکارڈ نہ دینا ہی تو قتل کا اعتراف ہے. 2 دن قبل جاری کیے گئے ایک بیان میں پولی کلینک انتظامیہ نے اسپتال میں کسی فرد کی لاش لائے جانے کی تردید کی جس کی موت مظاہرین کے خلاف کارروائی میں ہوئی. اسپتال انتظامیہ نے اپنے بیان میں زخمیوں اور اموات کے پروپیگنڈا کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں. اتنا دباؤ ہے ڈاکٹرز کے اوپر, اتنا دباؤ ہے کہ جب ان سے کوئی خفیہ طریقے سے جا کے صحافی پوچھتا ہے تو وہ مانتے ہیں کہ ہاں لوگوں کو گولیاں لگیں, لوگ لائے گئے, وہ مرے بھی اور زخمی بھی ہوئے. لیکن جب وہ بیان جاری کرتے ہیں میڈیا کو پبلکلی تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اتنا ریاست نے ان کے اوپر خوف اور روب اور دبدبہ طاری کر رکھا, اتنا ان کی جان کو خطرہ ہے, اتنا ہسپتال انتظامیہ کی جان کو خطرہ ہے, ریاست کا اتنا دباؤ ہے کہ وہ سچ بتانے کو کھل کے تیار نہیں. ہسپتال انتظامیہ نے کہا کہ گولیوں اور گرنیڈ سے اسپتال میں لائی گئی لاشوں کے حوالے سے سوشل میڈیا کی خبروں کی ہم تردید کرتے ہیں. پولی کلینک کے عہدیدار نے اس سوال پر کہا کہ کیا اسپتال میں اس دن لائی جانے والے 3 افراد کی موت گولی لگنے سے ہوئی. اس کے جواب میں اس نے کہا بظاہر گولیاں لگنے سے ان کی موت واقع ہوئی. دیگر تفصیلات پوسٹ مارٹم کے بعد ہی بتائی جا سکتی ہیں. انڈیپینڈنٹ اردو کے اس سوال پر کہ کیا ربر کی گولیوں سے زخمی ہونے والے افراد بھی اسپتال میں لائے گئے تو پولی کلینک کے عہدیدار نے بتایا کہ ربر کی گولیاں لگنے سے زخمی ہونے والا کوئی شخص پولی کلینک اسپتال نہیں لایا گیا اور دونوں اسپتال یعنی پیمز اور پولی کلینک کے ریکارڈ کے مطابق 100 سے زائد افراد کو گولیاں لگی, ربر کی نہیں, دوسری گولیاں. کیا ان 100 سے زائد افراد پر ربر کی گولیاں چلائی گئیں یا گن شاٹس؟ اس سوال پر عہدیدار نے بتایا کہ ان کو گولیاں ہی کہا جاتا ہے. ربڑ بلٹس کو اسپتال میں ربڑ بلٹس ہی کہتے ہیں, گولیاں نہیں. یعنی جس کو گولیاں لگی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسے گولی لگی ہے, گن شاٹ, قتل کرنے والی گولی. جس کو ربڑ بلٹس لگتی ہے اس کو پر گولی لگنا نہیں کہا جاتا, اس کو کہا جاتا ہے اس کو ربڑ بلٹس لگی. تو ڈاکٹر نے کہا کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو گولی لگی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو گولی لگی ہے, پھر ربڑ بلٹس نہیں ہے اس میں, اسے نکال دیں, وہ نہیں ہے یہاں پہ. آگے وہ کہتے ہیں کہ جی اسپتال کے عہدیدار نے تفصیلات کے پیش نظر وفاقی وزارت صحت پر پڑنے والے دباؤ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ تفصیلات روکنی نہیں چاہیے لیکن ہمارے اوپر دباؤ ہے. پم سے آنے والی تفصیلات کو بھی رکوایا گیا, یعنی ہیلتھ منسٹری کے اوپر دباؤ ہے, دونوں ہاسپٹلز کی انتظامیہ پر دباؤ ہے کہ یہ خبر باہر نہیں جانی چاہیے, ریکارڈ باہر نہیں جانا چاہیے کہ کتنے لوگ قتل ہوئے اور کتنے زخمی ہوئے. عہدیدار کے مطابق جب سیکورٹی اداروں کے اہلکار آئے تو ہم نے محسوس کر لیا کہ ان کے ارادے کیا ہیں. ہماری معلومات کے مطابق میڈیا کو بھی کنٹرول کیا گیا ہے. اگر ہم اعداد و شمار دے بھی دیں تو آپ وہ معلومات چلا نہیں سکتے.